ভাই এই ভিডিওটি দেখে না হেসে থাকার চেষ্টা করবেন, তবে শর্ত হলো ভিডিওটি দেখে একটু যদি হেসে থাকেন তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। तो रुको जरा सबर करो। নাম্বার 1, रुको जरा सबर करो। अरे भाई साहब कर दो साहब भाई अरे बाबू साहब कर दो साहब क्या भाई बाबू जी अरे बेटा साहब कर दो बेटा अरे भाई अभी मजा आएगा ना भगवान तेरी लिए अपना নাম্বার 2,